नमस्कार बंधुगण ओडिया बी स्टोरी चैनल रे आपन को स्वागत। आपण माने केबे चिंता करिसंती एई दुनिया रे केते लोक दरिद्र रे जीवन बिताउछंती। प्रतिदिन से माने तांको जीवन पई संघर्ष करूछंती। दिन राति कठिन परिश्रम करिवा परे मध्य किछि लोक एई परिस्थिति रु बाहर को आसी पारु नाहंती। आज मु आपण मानक एक कहानी सुनाइबा को जाउची जहा एई प्रश्नर उत्तर देबारे सहाय्य करि परिबो। तेबे डेरी न करी चलंतु कहानी आरंभ करिबा। गोटिए गाँ रे राम नामर जने कृषक थिला। तांको जीवन अत्यंत कष्टदायक थिला। से प्रतिदिन सूर्य उदय हेबा मात्रे खेत को काम करिबा को जाउथिले एवं सूर्य अस्त हेबा परे से घर को फेरुथिले। से एते कठिन परिश्रम करिबा परे मध्य तांको परिवार को से चलाई पारु नथिले। तांकर एही दारिद्रता पई से अत्यंत दुखी थिले। राम सदाबेले भाबुथिले मु काहेकि एते दुखी, एते कठिन परिश्रम कला परे मध्य मो परिस्थिति रे काहेकि परिवर्तन होई पारु नाही। एही चिंताधारा सबुबेले तांको मनरे रहुथिला। थरे सेही गाँ को जने साधु आसिले। गाँर लोक माने निज परिस्थितिर सुधार आनिबा पई तांको निकटକୁ गले। लोकंक समस्यार समाधान खोजिबारे साधुकर बहुत अभिज्ञता थिला। रामू ए कथा सुनी से मध्य साधु के पाखକୁ गले। रामू साधु को पचारिले, साधु महाराज मो मो जीवन रे बहुत परिश्रम करि आसुची, तथापि मो अवस्था रे परिवर्तन होई पारु नै काहेकि? साधु कहिले, संसार रे बहुत गुडे समस्या रहिछि जहा द्वारा लोक माने गरीब एवं दुखी होई थांती। मु 5टी मुख्य कारण विषय कहूची, मन ध्यान दे सुन। नंबर 1, साधु कहले, पुओ बेले बेले लोक माने एमिति परिस्थिति रे जन्म होती जेउठारे उन्नति करिया पई तांको पाखरे संबल थाए ना सुजोग। तुम परि जने परिश्रम कृषकंकर तो जमी अछि, किंतु तुम पाखरे उन्नत कृषि कौशल नाही, भल बिहन नाही एवं जलसेचन सुविधा भी नाही। गाँव शिक्षार व्यवस्था अच्छी ना रोजगार करिवार व्यवस्था। एमिति भावरे जो लोक माने गरीब परिवार जन्म होती सेमानकु भल शिक्षा एवं रोजगार करिवार बाट कम रो कारणरू गरीबर चक्र भितर बाहर को आसीबाकू सेमानकु बहुत कष्ट हुए। नंबर 2, साधु राम को कहले, गरीब एवं दुखर कारण बाह्य परिस्थिति सहित आम अंतरर चिंताधारा एवं विश्वास भी होता है। जेतेबेले जने लोक बारंबार विफलतार शिकार हुए सेतेबेले से निज भितरे एक दारिद्र मानसिकता सृष्टि करे। एही दारिद्रता कारणरू से निजकू असहाय मन करती एवं धीरे धीरे से चेष्टा करिवा बंद करि दियंती। आत्मविश्वासर अभाव एवं असफलतार डर तांकू आउ गोटे सुजोग को आपणैबाकू रोकी देई थाए। यही प्रकार भावना आमको गरीबर दरिद्रता भीतर को ठेली देई थाए। रामू भाविला, बोध हुए यह ठीक अटे। केते थर मु भी अनुभव करिछि जे जेते जा कले मध्य मु गरीब रहिबी। एही चिंताधारा मते नूतन चेष्टा करिवारे अटकाई देइछि। से हृदयगम कले जे से तांको चिंताधारा को बदलाइबाकू हेबो एवं आत्मविश्वास को बढ़ाइबाकू हेबो। तृतीय कारण बतैवाकू जाई साधु गोटे महत्व कथा कहले। से कहले, शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य भी गरीबर एक बड़ कारण होई पारे। जदि कौनसी व्यक्ति बीमार हुए एवं तार ठीक भाव में चिकित्सा करा न जाए तेबे से ठीक भाव में काम करि परिबो नाही। ता सहित जदि तार परिवार किंबा समाजर सहारा न मिले ताहले तार समस्या आउरी बढ़ी जाई थाए। किछि लोक तांकर खराब स्वास्थ्यर कारण पाई गरीबर चक्ररू बाहर को आसी पारंती नहीं। साधु विस्तार भाव में बुझाइबाकू जाई कहिले, पुओ देशर आर्थिक अवनति, सस्ता एवं बेकारी भली आर्थिक कारण मध्य लोकଙ୍କୁ दरिद्र एवं दुखर जाल रे फसाई देई थाए। एही परिस्थिति रे मनुष्यर दक्षता भी ताकू गरीबीरू बाहर को बाहर कराई पारे नाही। कारण आर्थिक अस्थिरता एक एपरी कारण जहा तांको परिश्रम उपरे प्रभाव पकाई थाए। राम अनुभव कले जे
ଗଲା ବର୍ଷ ଯେତେବେଳେ ଗାଁରେ କମ ବର୍ଷା ହୋଇଥିଲା ସେତେବେଳେ ତାର ଫସଲ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥିଲା ଏବଂ ବଜାରରେ ଖାଦ୍ୟଶସ୍ୟର ଦାମ ବି ପୁରା କମ ହୋଇଯାଇଥିଲା। କଷ୍ଟ କରି ସେ ଯେତିକି ପଇସା ରୋଜଗାର କରିଥିଲେ ତାହା ବହୁତ କମ ଦିନରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ବୁଝି ସାରିଥିଲେ ଯେ କେବଳ ତାଙ୍କର କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ନୁହେଁ, ତାଙ୍କୁ ଦେଶର ଅର୍ଥନୈତିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଗୁଡ଼ିକର ମଧ୍ୟ ଧ୍ୟାନ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସାଧୁ ଚତୁର୍ଥ କାରଣ ବୁଝାଇବାକୁ ଯାଇ କହିଲେ, ପୁତ୍ର, ଶାରୀରିକ ଏବଂ ମାନସିକ ଭାବନା ବି ଗରିବର ଏକ ବଡ଼ କାରଣ ହୋଇପାରେ। ଯଦି ବ୍ୟକ୍ତି ରୋଗରେ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ଚିକିତ୍ସାର ସୁବିଧା ନ ପାଇବ ସେ ପୁରା ପରିଶ୍ରମ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ତା ସହିତ ଯଦି ତାକୁ ପରିବାର ଏବଂ ସମାଜର ସାହାରା ନ ମିଳିବ ତାର ସମସ୍ୟା ଆହୁରି ବଢ଼ିଯିବ। କେତେ ଲୋକ ସେମାନଙ୍କ ସମସ୍ୟାର କାରଣରୁ ଗରିବର ଚକ୍ରରୁ ବାହାରକୁ ଆସିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ରାମ ସାଧୁଙ୍କ କଥାକୁ ଧ୍ୟାନରେ ଶୁଣିଲେ ଏବଂ ବୁଝିଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ଗାଁର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବାର ସୁବିଧା ନଥିବା କାରଣରୁ କେତେ ଲୋକ ଏମିତି ଦୁଃଖ କଷ୍ଟରେ ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ସେ ଭାବିଲେ ଯଦି ଗାଁରେ ପ୍ରାଥମିକ ଚିକିତ୍ସାର ସୁବିଧା ଥାଆନ୍ତା ଏବଂ ଜଣେ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତା ତେବେ ସେମାନେ ମିଶିକରି ନିଜ ଜୀବନକୁ ଆହୁରି ସରସ ଓ ସୁନ୍ଦର କରିପାରନ୍ତେ। ସାଧୁ ପଞ୍ଚମ କାରଣ ବୁଝାଇବାକୁ ଯାଇ କହିଲେ, ମଣିଷ ହେଉଛି ଏକ ସାମାଜିକ ପ୍ରାଣୀ। ଯେତେବେଳେ ସେ ନିଜକୁ ସମାଜଠାରୁ ଅଲଗା ବୋଲି ଅନୁଭବ କରନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଦୁଃଖ ଏବଂ ଏକାକିତା ତାଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ବଢ଼ିବାକୁ ଲାଗେ। ଦାରିଦ୍ରତା କିମ୍ବା ପାରିବାରିକ ସଂଯୋଗ ହେତୁ ଅନେକ ଲୋକ ଏହି ଏକାକିତାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୁଅନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ପରିବାର ଏବଂ ସମାଜର ସମର୍ଥନ ପାଆନ୍ତି ନାହିଁ ସେମାନେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ସୁଧାରିବା ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ରାମ ଭାବିବାକୁ ଲାଗିଲେ ଯେ ସାଧୁଙ୍କ କଥା ସତ୍ୟ ଅଟେ। ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କେତେଥର ଏକାକୀ ଅନୁଭବ ହେଉଥିଲା ଏବଂ ଏହି ଏକାକିତା ତାଙ୍କୁ ନିରାଶ କରିଥିଲା। ସେ ବୁଝିଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ ସହ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଗାଁର ଅନ୍ୟ ଲୋକମାନେ ପରସ୍ପରକୁ ସମର୍ଥନ କରିପାରିବେ। ରାମ ସାଧୁଙ୍କ ପରାମର୍ଶକୁ ଅନୁସରଣ କରି ଗାଁର ଅନ୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏକତ୍ରିତ କଲେ। ସେମାନେ ମିଳିତ ଭାବରେ ଏକ ଗୋଷ୍ଠୀ ଗଠନ କଲେ ଯେଉଁଥିରେ ସମସ୍ତ କୃଷକ ସେମାନଙ୍କର ଅଭିଜ୍ଞତା ବାଣ୍ଟିଲେ ଏବଂ ପରସ୍ପରକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ସେମାନେ ଫସଲ ବଢ଼ିବାର ନୂତନ ଉପାୟ ଶିଖିଲେ ଏବଂ ଏକତ୍ର ମିଶି ମଞ୍ଜି ଓ ସାର କିଣିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ଏକତା ଏବଂ ସାମୂହିକ ପ୍ରୟାସରେ ସେମାନଙ୍କର ଫସଲ ଭଲ ଭାବରେ ବଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ରାମଙ୍କ କାହାଣୀ ଆମକୁ ଏହି ଶିକ୍ଷା ଦିଏ ଯେ ଦରିଦ୍ର ଏବଂ ଦୁଃଖରୁ ବାହାରିବା ପାଇଁ କେବଳ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ନୁହେଁ, ବରଂ ଉପଯୁକ୍ତ ଚିନ୍ତାଧାରା, ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ସାମୂହିକତାର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼େ। ବାହାର ପରିସ୍ଥିତି, ସୀମିତ ସୁଯୋଗ, ଅସମାନତା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା, ସମର୍ଥନର ଅଭାବ, ଆତ୍ମସୀମିତ ବିଶ୍ୱାସ ଭଳି କେତେ କାରଣ ଆମ ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିପାରନ୍ତି। ଏହାଛଡ଼ା ଆର୍ଥିକ ଅସ୍ଥିରତା ଏବଂ ଦେଶ ଦ୍ୱାରା ହେଉଥିବା ଅସୁବିଧା ମଧ୍ୟ ଦରିଦ୍ର କରିବାରେ ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ। ଏହି କାହାଣୀ ଆମକୁ ମନେ ପକାଇ ଦିଏ ଯେ ଏକ ସୁଖମୟ ଓ ଉତ୍ତମ ଜୀବନର ପଥରେ ସଠିକ୍ ମାନସିକତା, ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ, ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ସମର୍ଥନ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ।